أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين
الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفوني أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفني أمني كنتنا بلا اللور بفوس لما يفولي لا بكلي يفولي لا أدمدي يفولي لا أمي فولي سنمان لاسي أفريقيا ما أنا دونغو بي أمي فولي لاسي أوروب ما أنا دونغو بي أمي فولي لاسي أستراليا ما أنا كونو أنا دونغو بي أمي فولي لاسي أمريكا ما أني آزي فولي سنمانا دانت فولي منا أرجينو كونو دونغو فولي أم فاو أني أمبو نيم فولي بلي بلي أما لاسي أو ما ني ساوا لاسي لي كا أو فو أو كاللامني كنيمانا كا أو فو أو كواتي منو بتا أو بلو ka aw kulomalo alaw taala kumakana ame aw fo folila dante foli mina masa alaw taala ye min kɛnɛya min di ne ni aw ma ka kuma ka ɲɔgɔn lamɛn kɛnɛya min ni ala y'a bila ne ni aw harajigɛ la ka se nin kuma fɔla ka se ɲɔgɔn lamɛnna an bɛ alaw taala dali ka nin kɛnɛya jidi ka sabati don nin kɛnɛya la alaw taala bolo ala m'o kɛ la an faw ani an baw a duguni tɛ maa foyi la bi an bɛ waati min na bi n'i y'a fɔ i m'a fɔ duniya kalayala bi kosɛbɛ. Maaw silani mɛ maaw jatigɛni mɛ la preuve ne ke jamana belebelew anw yɛrɛ dani mɛ minnu la minnu ko ko se b'o ye fanga b'o la minnu yɛrɛ ko ko kɛlɛkɛfɛn bɛɛ la ka fɔ ni m'o bolo dunuya bɛɛ bɛ nata maa minnu yɛrɛ ka fanga kɔ minnu bɛ tɔɲɔli kɛ o b'o diyana kow kɛ jamana sɛgɛnniw ni fanganaw la olu jamana bi kelen-kelenna bɛɛ kamanaw bani mɛ a jamana dɔw bɛ olu y'o ka frontières datugu ko jamana bɛ jamana la olu tɛ se dolaw ka jamana la ni waati ɲɔgɔnna la jamana dɔw kɔni bɛ o diyana olu ka doli ma silamaw ne ni e ye calcul dɔ bila an kunna jamana minnu n'o b'o yɛrɛ datugu ni nin fitina sugu bɛ a kana kɛ ne ni aw kɔnɔ k'a fɔ k'i font ça par plaisir a bɛ perdu min lase o ma tele kelen kɔnɔ a b'o ka économie chute min kɛ a bɛ kɔlɔlɔ min lase o ma a fanga de ka bon a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye vol ni avion minnu bɛ taa u ka jamana la olu ka pourcentage bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ la passager n'a bɛ don u ka jamana la olu ka pourcentage bɛ nin kelen-kelenna bɛɛ la e ko ka taa ye anw kɛni bɛ ka jamana minnu kɛ se jamanaw ni fangamaw ye olu yɛrɛ bi olu ko ko bɛɛ tɛ se don la olu fɛ silamaw nin ka kan ka ne ni e bila miiri ba la bi tuma dɔ anw hakilina t'a la k'a fɔ ko olu le bɛ se fanga b'olu le la a kunbɛnya b'olu le kɔnɔ tuma dɔ ne ni e caman miiriya b'o de la mɛ n'i y'olu ma ɲininka bi olu yɛrɛ m'a dɔn bana min kɛni bɛ ka a kunsi duniya ma bi n'i ye ninnu ma ɲininka est-ce que aw ye remède sɔrɔ a la wa fura sɔrɔla nin bana la wa ils vont te dire jusqu'à là on essaye les pharmaciens les docteurs ils sont en concertation jusqu'à là on n'a pas un médicament efficace contre, d'après eux, l'ennemi caché qui est cette maladie-là. Chers parents, chers frères et sœurs, avec tout ce qu'ils ont comme armement, ils ont des grands scientifiques, ils ont des grands laboratoires, ils font toujours les recherches. Mais jusqu'à là, on n'a pas encore entendu qu'un médecin ou bien un grand docteur, il a eu remède
face à cette maladie qui est le coronavirus. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous sommes des musulmans, nous sommes aussi des croyants. Cette maladie, ça doit nous mener à réfléchir. Je vous donne un exemple. La Belgique, il y a eu une décision en Belgique. Les cafés, les restaurants, même les mosquées qui prennent plus de 1000 personnes, à partir de 0 heure aujourd'hui, les cafés en Belgique, tous les endroits, interdit là. On yere ka djuma misir la bi. A fola ko anye djuma seli bi ni bi bola la. Fo nouvelle ordi note djuma tena selanka misir la. Slamaw ni meke komina te ko deniye de. Akuma yere bebo almami mi da ka fo kutubaka. Iba ye be jabeti ke bebe sila muna parce que misir le anka Allah taala ko foyoroy. Slamaw beno yere seme Allah taala la misir le kono. Na kalayala ni silamaya yɛrɛ sɔrɔ misiri kɔnɔ a b'a yɛrɛ sɔrɔ sécurité la et ko silamaw yɛrɛ bɛna bali seli ma misiri kɔnɔ ka d'a kan situation minnu a dogoni tɛ maa foyi la. Chers parents, chers frères et sœurs, la situation est très délicate, certes, mais an mako bɛ mun na bi a bɛ fɔ jɔnw ma ko muminu a bɛ fɔ jɔnw ma ko croyants bana tuyan na a kɛni bɛ ka jɛnsɛn dunuya fantan naani bɛɛ la ka foni Alahu Taala ye maa minnu bɔ mais ni Alahu Taala sɔnna an bɛ nin damina fɔlɔ ni Alahu Taala tɔgɔ ye masa Alahu Taala masaba masa setigi nin ye hadisa ye hadisa min n'a lakalila ka bɔ Ibn Abbas yɔrɔ a ko kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko londo ne Ibn Abbasi dencɛ ala kɛra bɛɛ ɲɔgɔn cɛ dencɛ min tɔgɔ ye ko Abdullahi a fa tɔgɔ de bɛ fɔ a ma waati bɛɛ ko Ibn Abbasi dencɛ ni yɛrɛ ni ala kɛra bɛɛ ye famille kelen a ko londo ne tun bɛ ala kɛra kɔfɛ ne ma nin kisi b'a ye ala kɛra ko a ma ya gulam jeune homme ala kɛra tun bɛ se bɛɛ welela weleli ko ɲuman na an ye nin kisa lamɛn ka dunuya fitna belebele min corini bɛ dunuya kan bi anw minnu ko k'an ye silama ye ko an dani bɛ Alahu Taala ka kɛlɛya la anw ka kan ka nin bana kunbɛn ni kɛwale jumɛn ye an ye ala kɛra kumakan lamɛn sallallahu alaihi wa sallam a ko ya gulam Abdullahi ne Muhamadu bɛna kuma dɔ f'i ye i jija ye nin kumakan ta k'a labara kɛra ko a ma inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuk ladilikan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ala kɛra y'o di nin funankɛni ma n bɛ min f'i ye ye Alahu Taala latanga ye ala kɔrɔsi ala b'i kɔrɔsi. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que toi tu peux surveiller Dieu? Le prophète dit à Abdullah, prends soin de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aussi prendra soin de toi. Une phrase tellement forte. Et comment nous pouvons prendre soin de Dieu? Ja ka Alahu Taala latanga o kɔrɔ ye di ka ala ka danw latanga a ko ko minnu ma ye o ye k'o to yen a y'i bila min kɛla k'i y'o kɛ ko ni an ye ala latanga Alahu Taala fana bɛ an latanga kɛra k'o fɔ a ma ihfazillaha tajiduhu tujahak ni ka Alahu Taala ka danw kɔrɔsi ka Alahu Taala latanga ele yɛrɛ mako bɛ ala la fan fan i bɛ nin ɲɛsi yɔrɔ yɔrɔ i bɛ Alahu Taala ye ni silanna ala ɲɛ ka Alahu Taala ka danw latanga e bɛ na bɔ fan fan e bɛ Alahu Taala sɔrɔ i ɲɛ o kɔrɔ ye di ala bɛ i jigi kɔrɔ a b'i dɛmɛ kɔnɔnafili ni gbɛlɛya bɛ na ɲaɲa Alahu Taala bɛ i ta mais chers parents chers frères et sœurs bi silanya min bɛ bi dugukolo kɔ kan bi e bɛ adamadenw ka limaniya dɔn nin de la ala ma ta ale bolo ale m'a yɛrɛ di Alahu Taala ma ale yɛrɛ silani mɛ ni bana ni nana ale sɔrɔ nin situation na ka ale ni bɔ ale bɛ taa mun fɔ Alahu Taala ye ka d'a kan ale yɛrɛ siginin tɛ ni saya miiriya ye kuma tɛ k'a fɔ ko n pɛrɛla ka saya makɔnɔ c'est une réalité ne ni e bɛ an yɛrɛ dɔn ni saya mɛlɛka nana jɔ ne ni e ɲɛkɔrɔ ko a tola ni bɔli ma ne ni e bɛna kinikini caman kan fɔ dɛ mun na parce que an ma pɛrɛ fɔlɔ janni ka Alahu Taala latanga maa dɔw bɛ yen bi tuma dɔ bana nin y'olu minɛ mais limaniya min b'olu la o limaniya fanga ka bon
katme bana yere nyaslanya ka muna Allah taala e demendo laji o dusukuna ka tranquillité doma ka dususuma doma ka donc ka fa nunu ye Allah ta wati mina setumo luye me bi o be bala ya bonda kono Allah taala kenime ki nyalola ihfazullah Allah taala la tanga tajiduhu tujahak ebe Allah taala soro inya ikatawali kilingel nambela ka fulna kodi ala kara kodi idha sa'alta fas'alillah Abdullahi ni be wuleli ke wati ye Allah taala wuleda ni makobe kokola yangini Allah taala fe wa idha sta'anta ni mako fana me demendola imma ko be demendola fasta'in billah yedda men nyinke Allah taala fe wa'lam allon anna al ummata koni mantum bela kafuni law ijtama'at ni mantum be farala nyoka ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak koni be farala nyoka ko be na kodo kiye ka sedo kiye dunya dotoro be farala nyoka ko be keneya di ema kan nafa do la sima Allah taala ko nu site se kan nafa fo ila sima fo ala yere kitila nafa mina ko kati sur la subhanallah. Il faut prendre tous les grands médecins, tous les grands docteurs, tous les grands savants, ceux qui font des recherches matin, midi, soir. Tu es éprouvé, tu as une maladie. Ye nunu beta ka faranyoka ko ye solution ni e ka konana fila ni ka banala. Wala ma ko ye nafa do la sima ala ko nunu tena sela nafa fosi la selima fo ale Allah taala kitila nafa minaka o kati sur la subhanallah. Anfawni ambaw ni yanye anye bi hakilla jigi damna ni hadisa yi kumbelebele dole bala ala kara kwama walaw ijtama'u ni dunya na kono fembe farla nyonka an yadurruka bi shay'in ko bena toroya do lasima ka ko do lasima ni toroya lam yadurruka illa bi shay kunnu tese fosi toroya lasilima qad katabahu Allah alayka fo ala yere diena ko min keti sorla. Donc tout ce qui concerne les malheurs, aucun malheur ne peut t'atteindre foni Allah taala ko toroya me mesi sorla. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Allah taala ka kala aye kala min ta ka sebeli ke mi e biki pourquoi ese sono yala Allah taala ka latiga sebelani feminuye o biki korotala ka ban sebeli ke finka aye femi fana sebe adaba ji jala abiki ji jala o koroye di Allah taala kitla ko bela ka fonina anfaw ani ambaw coronavirus ni kuma be kanga fo banani me kanga chori banani me kanga fanga soro an hakili nata e mamunu ye ko seboye pouvoir bo bolo matériel bo bolo laboratoire belebelo bo bolo o be se jeli fese mais alibi neni esi ni me ka newsi mafleka journaux mafle wati be an tolo te remedi kuma mena an kono me kanga mene doron ko banani me kanga chori banani me kanga chori disposition minu be tala o bolo soit ma gbara kana do an ka jamana la wala ma ayere be quartier minu la ka quartier lu bla quarantaine na bi solution kelempe me bi jangaro ni nimbana ka ko do de boye subhanallah. Mais en fauni ambo neni ebado ko Allah taala masami kono na filita donina masami amabana foi la di dugukolo ko ka fo ka fura le kala an ka medicine baw an ka pharmacien baw an ka hakilima baw nonu tesla ni fla soro la ka soro Allah taala be ni fla don ni fla yere be an senkoro abe an bolokoro metuma don an ka docteur le masse amafolo ni memu folo yara neni awla adamade jone adamaden beye jon ni banan nana le ka jonya yara anna ka yara américain on a vous êtes des esclaves de Dieu ka yara africain on a nous sommes tous des esclaves de Dieu ka yara européen on a nous sommes tous des esclaves de Dieu. On n'a pas de pouvoir ni de puissance. Allah ta'ala tale akafanga et subhanallah. Arrête de taper ta poitrine. Je suis le plus fort. Nous avons toutes sortes de technologies. On peut faire ceci, on peut faire cela. Dis-toi qu'avec cette maladie, qui n'est même pas une grande maladie, même près de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette maladie qui est en train de secouer le monde aujourd'hui. C'est en train de secouer le monde. Ça secoue le cœur, ça secoue les êtres humains, ça secoue tout le monde.
Chez Dieu, ça là même, c'est même pas une maladie. Subhanallah. Il y a d'autres qui me diront, mais arrêtez, nous avons cette maladie qui est Corona, vous parlez de Dieu. Mon frère, le bas monde que tu vois là, c'est Allah qui a créé ce bas monde là. Nous, c'est Dieu qui nous a créés. Et quand laboratoire ni dugukolo ko kan on ma beta ka la yele Allah Taala le ko parce que on ye mu'minu de on danime Allah Taala ka existante là on danime Allah Taala ka fangala différence ni mais on ni aw che en ka analyse là on ko le ko Allah fenfeni aketo adamade sorla ni dugukolo ko kan on ma fo le mo Allah parce que Allah ko ka kala fembela ka foni sebela aya sebe gafe min kan aya sebe livre min kono abiki ji yere jala ka ba anfawni ambo mais yalla avec cette maladie là est-ce que neni était analysé doni ke kasigi ka yere kun konte bo ka maflali ka wa amedo qur'ana kono kadaka an ko le ko qur'ana an ko le ko Allah Taala na kala yala amedo qur'ana kono na suma na amedo qur'ana kono na yere makala ya masuma amedo qur'ana kono kadaka Allah Taala yeni bela ka foni kofo an ye kabini an yere mana folo Allah Taala ye nin bela ka foni ko fo an ye kabini an mana folo Qur'ana in sura keme ani sura 10 ani nani mbalmanche foka dugukolo meleke Qur'ana kuma kan ne be labor dugukolo ko kan ala kuma na kuma minu kan ala ye minu fo aye misaliya minuta an mena kelengele na be ye Qur'ana kono. Tu penses que la solution c'est de rester chez toi à la maison? C'est pas ça la solution. Ou bien de fuir le pays pour aller dans un autre pays, c'est pas ça la solution. Tu vas aller où? Je pars où? Nous sommes tous là, baisse l'animé. On va rentrer dans le Saint-Coran, écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ces gens de preuves, concernant ces gens de maladies, qui est en train de faire beaucoup de ravages, qui est en train de tuer. Chaque jour, il va mener ko ayema danimna. An ni mura yere mo minu blambi. Vertigini yo mino beslanga ta d'autres sola ko no mna ko bla quarantaine. C'est une réalité. Bi so yere kila e yere beslani yere kasoro tumado bana yere tila I fari besinga gba ele yere beslani yere ni nye kono na filibaye bi dunia ka an fawni an baw ka famiyal ko madi an bela ka fon ma Allah Taala bolo ala mo kela Allah Taala bena an kuma nyoya Allah Taala ko akuma kan sen mamba kono ako qul lan yusibana illa ma kataba الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون نيني الله تعالى كما كاني قل لن يصيبنا أفوكو فويتنا أنصر أنك نينما يلا أكلا بنايوا أكلا لجربليوا أكلا كبريوا فوسيتنا أنصر إلا ما كتب الله لنا فني ala yere kitila ko komi keto on sorla huwa maulana ala le on nyamoy aw munu kanime kanen la men ne kanime ka o kuma nyoya fo sitena neni aw sorla kan nyana mayala fo ala yere ye min sebe ko keto on sorla ala le on ka kotiye wa ala allah falyatawakkalul mu'minun ala taala ko mu'minu ka kan ka o yere seme ala taala de la o koson ma minu be nin kota ka bo ala ko kun ama folu ye ngo albi olumani ala ko famu ala ko ko na be na labori adamadon kan ko ketu sorola ala ko ni ne sebela eye deja ala le an ka kotigi an fana ala ko mu'minu ka kan ko yere karfa ko yere seme ala taala de la ka famiyal ko mani ambela ka fon ma ala taala bol ala mo kala ala ko anyo Qur'ana su aya gbere kono ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم كم مصيبة لا جربلي بنا توريا نابي أدمادين سردو كلو كوكا أني إيركونا ويبنا ويه كم بنا منو بالدنيا لبي الله تعالى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها على كوكا يا سبع غفل كونفولو جاني أي ردا سبحان الله أي مسألة الله تعالى كمانا tout ce que vous voyez aujourd'hui était déjà prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala avant même ta naissance. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas nouveau chez Dieu. Allah koko na bena la aukan abena se auma abena auma soro. Allah koko ni bela kafoni sebela le Allah ta'ala bolo le folo. Jani Allah yere audan. Inna dhalika ala Allah yasir. Ni yakun no man bay Allah ta'ala bolo.
komi ni a kɔnɔnafili ni a kamanaba min anw na bi n'a kɛni bɛ ka anw lasilan nin ye koba ye dɛ ala yɛrɛ ko ne ni e ye kuranɛ aya gbɛrɛ kɔnɔ o zahara al-fasad ko tiɲɛni min bɛ kɛla adamadenw bolo bi a tiɲɛni bangela dugukolo kɔ kan a tiɲɛni bɛ kan ka kɛ adamadenw bolo su ni tile cɛw ni cɛw bɛ ɲɔgɔn furu musow ni musow bɛ ɲɔgɔn ta silamɛw bɛ tubabu jamanaw la o kɛni bɛ ka riba ta aw bɛ riba don mun na mɛ an ɲinani bɛ nin bɛɛ kɔ ko coronavirus anu m'a lɔn k'a fɔ ko alaw taala ka jangata min bɛ labore riba domina kan coronavirus tɛ gbɛrɛ o kɔrɔ kuma tɛ ko ka se o ma mais aujourd'hui personne n'en parle aux États-Unis nous sommes endettés avec les riba en Europe on n'en parle même pas en Afrique même machallah bɛɛ y'i yɛrɛ don ale julu belebele la et pourtant ala nous dit dans le Saint-Coran ni aw y'aw yɛrɛ di nin pratique sugu ma aw ye pɛrɛ ka ne ala ka kɛlɛ makɔnɔ je vais vous combattre et avec cette maladie qui est corona là si je dis une petite maladie je dis pas ça je ne minimise pas la maladie mais ala taala yɛrɛ fɛ nin tɛ bana ye ni yɛrɛ tɛ bana jugu bana ba ye bana min bɛ ala kɔnɔna fili subhanallah mais ala yɛrɛ ko julumu bɛ julumu la ko ni aw m'o dabila ale ala bɛ aw kɛlɛ e ni ala taala cɛ ni ala yɛrɛ pɛrɛla ka anw kɛlɛ bi ni ala taala ko k'a bɛ ne ni e kɛlɛ ne ni e min bɛ taamana ɲɔgɔn fɛ riba le kɛni bɛ k'e balo e ka voiture min b'i bolo y'a san riba de la e b'i ka so min na y'a san riba de la e b'i diɲɛ ko minnu kɛla bi i kɛni bɛ ka juluw le ta k'a sara riba la i dusu tɛ bɔ i tɛ siran e ko silama dɔw ko olu bɛ bagala Chine ma ko Chinois ye silamaw kɛlɛ ko Chinois ye silamaw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ ne ni e yɛrɛ fana bɛ ala yɛrɛ tɔɔrɔ la min fanga ka bon ka tɛmɛ Chinois ka tɔɔrɔya min la silamaw kan bi silama kilancɛ bɛɛ kɛla riba domina ye an t'an yɛrɛ kun ma ɲininka est ce que conséquence bɛ riba la wa lɔnnikɛlaw ko riba dasi kelen pe a dasi kelen pe riba dasi kelen pe an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ ko ka la ni i bamuso ye jɛnɛya bonda kɔnɔ lafɛn ka ko ye tɛmɛ i ni woloba cɛ o ka fisa i ma o julumu ka fisa i ma ka tɛmɛ riba dasi kelen domu kan ni nin kumakan bɛ fɔ wallahi adamadenw b'o tugu hali sini dɔw pɛrɛnnen bɛ nin waati ɲɔgɔnna la o kɛlen bɛ k'o ka dossiers fara ɲɔgɔn kan ko olu fana bɛ taa ka t'o ka juru ta dusukun gbɛlɛyala dusukun fariyala ala ko yɛrɛ tɛ kan ka adamadenw lasilan kɔ adamadenw yɛrɛ b'o yɛrɛ ma ɲininka yala est ce que kuma minnu yɛrɛ bɛɛ bɛ fɔla ala ko la tiɲɛ b'a la wa anw kɛni bɛ bi kan an base coronavirus kan k'a sɔrɔ e kɛni bɛ ka baara min kɛ bi aujourd'hui c'est plus grave même ala taala fɛ que coronavirus mais date bila nin na alimami ni e kɔni y'i da bila la ka ban tu deviens la personne non grata c'est-à-dire tu seras l'imam le plus détesté raison pour laquelle souvent je n'arrive pas à comprendre les imams de l'Europe ils ont du mal à parler sur riba on ne sait pas si peut-être eux-mêmes leur meilleur dans riba ou bien pourquoi tu n'arrives pas à parler sur le riba an faw ni an baw an kɔrɔw an badenw an sigiɲɔgɔnw anw ni minnu bɛ ko kelen ma o kɛni bɛ k'i yɛrɛ don julu kɔrɔ mais da tɛ bila la da bɛ bila mun de la ni min wulila dɔrɔn coronavirus a natɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ ye min kɛ o ka jugu alaw taala fɛ ka tɛmɛ coronavirus kan an faw ni an baw alaw taala ko nin bana corila dugukolo kɔ kan an y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ conséquence minnu b'a la alaw taala bɛ n'o de kofɔ an ye sisan an bɛ alaw taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ nin ma alaw taala bolo ala m'o kɛla ala ko tiɲɛni a ye fanga sɔrɔ a bangela so kɔnɔ a bangela sodenniw la a bangela villagew la nin julumu ko le kɛni bɛ ka kɛ aw bolo bima kasabat aydi nas nin yɛrɛ ye aw yɛrɛ ka ba kɛwalew de ala y'o de fɔ dɛ aw yɛrɛ bolo le ye nin ala sɔbaaraw kɛ alaw taala ko komi nin tiɲɛni kɛni bɛ ka fanga sɔrɔ ele dani b'i ka so min kɔnɔ ni e yɛrɛ b'a dɔn e taala ka taa julu le ta julu min ko a dasi kelen julumu ka bɔ ka tɛmɛ ka la ni i woloba ye lafɛn kan o ma ele lasilan julu min alaw taala ko k'a bɛ ni i lalɔlɔ k'i kɛlɛ ele bɛ se lɔla ni ala ye ka kɛlɛ kɛ ɲɛ jumɛn ma n'i ye bɔkisɛkɛla fila bila ko ye kɛlɛ kɛ ala ko ale ni e kɛtɔ kɛlɛ sugu de kɛla ala ko bima kasabat aydi nas adamadenw yɛrɛ la laɲini ni o yɛrɛ ye julumu baara min kɛ alaw taala ko
liyuziqahum ba'da alladhi amilu ala ko kabena jangata fitini labori awka subhanallah ala ni jangata fitini ne abena amma flet doni ka alla nene jangata doni na ba'da alladhi amilu awka julum bara min kenincho ala taala ko kabena o doni ta ko labori awka la'allahum yarji'un no kela ou bien si ka miri ka réfléchir. Ah, si tu vois que ça là ça m'arrive, si tu vois que cette maladie là rentre partout, est-ce que on yere humain on adamadou, est-ce que on yere ma kodo ke Allah Ta'ala là wa? Ah, il y a d'autres qui vont te dire non, c'est une maladie qui a été fabriquée par pièce. Mon frère, anya nimbela ka fonito. Si ça a été fabriqué, ça n'a pas été fabriqué. Mamino ya fabriqué comme il est côté, olu yere te kanga solution soro ala. Avec un nibo olu fait comme avec un nibo fambela ka foni fait. Allah Ta'ala ko comme na aula nene, je vais vous faire goûter. Aou yere ka dulumu au ka péché nola mena nka dulumu donimla pour que aou ya donc ka foko au ka ala so mi mekelani bara ni ya toné ala yeni toroyabla au ka. C'est un verset coranique. C'est Allah qui nous parle dans le Saint-Coran. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas. ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحان الله الله نيني أو كامداني آياما الله تعالى فوني يانا أوما فوني أو سوترا أو كلمة كافوكو تمادوكو نيمبانا c'est ce que les musulmans se disent. Cette maladie là ne touche pas les musulmans, mais il y a des comportements que certains musulmans adoptent. Cette maladie peut les frapper sans problème. Et une maladie même qui ne parle même pas les croyants. Ce n'est pas toi musulman qui désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala que cette maladie ne peut pas t'atteindre. Et Allah te parle dans le Saint-Coran. Il ne parle pas seulement des mécréants ici. Il te dit Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Ko tieni ye fanga soro tieni bangela alangene mela dugu kono alangene mela so nunu be di kerefe village la kabe adamadon yere ka kewalima ala le côté de ama foko slama ama foko slanta au ka jogoni au ka kewali ni nofe ala ko kwa bena jangata laburi au ka jangata doni kabon yorojma kabo au yere ka kewali jugula au ya don ka foko bara ni no koson ne ala yeni chikana au ma la'allahum tumadono kala aula yarji'un au bena au kosigi kana katasi ka Allah so bara u dabla ki yere la say Allah ta'ala subhanallah e an fawni ambaw mala ladhi ahlaqa qaumun mun yato ala yennu hanka mo halaki ani une question posée munyato nu hanka mo halakila san keme konononi san biloru nu hankeni me ka communauté wole kana alama we nu han soso o yake fatoy nu hay Allah ta'ala dali rabbi la tadharu ala al-ard min al-kafirin dayara ala nunu maso ile Allah ta'ala la ala ye munke ka jabike ala ye jibo sanfe ka jibo duguma ka nu hanka mo be halaki munyato Allah ta'ala luti ka mo halaki dugukolo le yelana no luye ka banka yelema no ye ka dugukolo d'Afrique no ye ka be mumo ka ala soso munyato ala ye farawna halaki farawna min ko ayerema kwa leli ala ye amam mansa foylon bani serala ka ko ya fali farawna mune yato farawna halakila farawna ka kafiriya le yato a halakila munyato iblisa shaytan munyato shaytana kuna boyala sana aka kafiriya na ka yerla baya nonu beka kuna boya soro kabe ka julumu ma mais aujourd'hui on met julumu ke bashi fo itala chez nous aujourd'hui on ka péché on ka julumu c'est normal. Dieu peut pas nous punir à cause de ça. Chez nous c'est normal, on peut faire tout ce que on veut, mais Allah va pas nous punir pour ça. Pourquoi? Enfin on est en bas. Si le peuple de Nuh Allah Ta'ala ko lu halaki, le peuple de Lut ala yolu halaki Musa farona halakila ka beuma Namrudi olu bela ka foni halakila Baraj mayato olu halakila olu dotumeni dugukolo ko kan ko mineni aw o ka ala ko tabara no ka ala soso de yato ni sela oma ni maningali ke yalaw
est-ce que cette maladie, c'est une punition de Dieu ou pas? Nous, on rentre dans le Saint-Coran. Est-ce que ni bana mina be dunia kambi? Est-ce que Allah Ta'ala ka punition ni aka jon kanwa? Wala mamuno. On be nyiningali kelempele fo. Madama Allah Ta'ala ko Qur'an kono ko tieni e fanga soro tieni bangela sokono a bangela village la an yɛrɛ kɛwalew nɔfɛ ala ko k'a bɛna an lanɛnɛ jangata dɔɔni na puke an ye tagasi ka hakili sɔrɔ donc an bɛ se a fɔ la ko tuma dɔ masa Ala Ta'ala ma bana lajigi dugukolo kan ka fura tɛ min na madama ni nin bana n'a kɛla kɔnɔnafili bana ye bi ni solution tɛ kan ka sɔrɔ a la bɛɛ b'i seko kɛla seko ye mun ye n'i sera supermarché la bi dumuni dɛsɛli mɛ supermarché datuguni mɛ maaw bɛ bɔ ni silanya ye ka taa dumuni san semaine kelen domini lɔgɔkun kelen domini ka na ladon denbaya kan maaw bɛ girin na i b'i kali k'a fɔ ko duniya laban tɔgɔmasere min fɔla k'o de daminɛna subhanallah ni dɔ tɛ Ala Ta'ala ɲɛna foyi ye o de ma kabani mɛ n'a bɛɛ ye fɛn min ye kɔnɔnafiliba ye anw kan an ka dɔgɔtɔrɔw anw lanimɛ minnu la an ka médecin babaw an lanimɛ minnu la an ka puissance jamanaw an lanimɛ minnu la olu yɛrɛ ka kɔnɔnafili ka bɔ ka tɛmɛ anw ta kan n'i ye journal ma filɛ k'o ka experts kumakanw lamɛn k'o ka spécialistes kumakanw lamɛn i tɛ kuma kalalama kelen foyi sɔrɔ o la il faut prendre des mesures il faut prendre des précautions o dɔrɔn de bɛ fɔ la a tɛ fɔ dɛ ko ko fura sɔrɔla mais il faut prendre des mesures Europe yan k'a daminɛ Faransi Belgique a n'a ɲɔgɔnnaw la désinfectant minnu bɛ kɛ bolo la k'i bolo désinfecter a bara dɛsɛ bi yɔrɔ bɛɛ hali i bɛ taa ka taa alcool san alcool min n'i b'a bila i bolo la pour ne pas que microbe ye fanga sɔrɔ alcool dɛsɛla yɔrɔ bɛɛ ele yɛrɛ b'i yɛrɛ ma ɲininka ko nin fana y'a ta kabako jumɛn ye bɛɛ kɔnɔna filini bɛ magasin kɔnɔna filini bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ bɛ an fɛ Belgique yan ko mɔgɔ minnu bɛ taa foli kɛ yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso la alcool minnu sigini bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la k'i bolo désinfecter mɔgɔ dɔw fana k'olu le sɔnya damina n'o taara dɔgɔtɔrɔso la foli yɔrɔ o taala maa dɔ banabagatɔ fo walama dɔw yɛrɛ moyila muso dɔ jigila mɔgɔ taala ka taa foli kɛ komi alcool dɛsɛla magasinw na sɔnyali daminɛna yɔrɔ jumɛn sisan o de ye dɔgɔtɔrɔso alcooliw de bɛ kan ka sɔnya bi silamɛw nin ye kɔnɔnafili belebele ye wallahi nin misaliya tɛ fosi ye fo adamadenw ye sigi k'i yɛrɛ ko ma ɲininka solution ma sɔrɔ a la fɔlɔ o de ye ten a bɛna ban waati jumɛn jani nin bana nin yɛrɛ y'a kɔsegi a kɛtɔ seginna ni mɔgɔ joli de ye jɔnw de harijigɛ bɛntɔ bana nin ma o taatɔ jɔnw de tɛna taa la nin bana nɔfɛ donc nin ye ɲininkaliba ye adamaden kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ ni ka kan ka i yɛrɛ ma ɲininka ɲininkali min na Ala Ta'ala ko Muhamadu ma o fana ye dusulajigiba ye dusulajigi min fanga ka bon Ala ko Muhamadu ma ko madama i b'i ka mantonw cɛ ma i kɛni bɛ ka julumu yafa ɲini ni Ala fɛ ne Ala tɛna ninnu halakila k'i to julumu yafa ɲini na solution ba dɔ ye mun ye ne ni e min kɛni bɛ ka riba dɔn ne ni e min bɛ tiɲɛni belebelew sila kan ne ni e ye an yɛrɛ bila julumu yafa ɲini bonda kɔnɔ teriya bolo ma k'an yɛrɛ lasigi Ala Ta'ala ma Ala ko n'aw bɛ Ala Ta'ala ko fɔ ka julumu yafa ɲini kɛ Ala fɛ hali ni jankata nana julumu yafalaw julumu minnu b'o yɛrɛ gbɛrɛ Ala la olu tɛna dɔ sɔrɔ jankata la donc ne ni e an ye teriya ka astagfirullah fɔ daminɛ astagfirullah Ala ko le fɔ Muhamadu ma ko tant que n'i bɛ julumu yafa ɲinina ne Ala fɛ ne Ala Ta'ala tɛna ninnu lajaba la n'i y'a ye bi bana ni hali bi a fɛrɛnen bɛ hali bi a ma fangaba sɔrɔ Ala ka jɔn ɲuman dɔw de bɛ an cɛ ma a bɛ se kɛra a bɛ se kɛra maa ye anw yɛrɛ miiriya tɛ maa minnu la olu ka julumu yafa n'u ka duwawu Ala Ta'ala kɛni bɛ ka sutara birifani biri anw kan ka bɛn o de ma mais ni olu dɔgɔyara dugukolo kɔ kan Ala ka jɔn senima minnu bɛ duwawu kɛ ka julumu yafa kumaw kɛ n'olu dɔgɔyara dugukolo kɔ kan si ka fosi t'a la bɔnɔ jangata bɛ labɛn la ka fɔ nin kan ɲininkali yɛrɛ ye mun ye est-ce que ni nin jangata sugu bɛ labori adamadenw kan kelenya jɔn limaniya jɔn est-ce que olu bɛ dɔ sɔrɔ a tɔɔrɔya la wa n balimakɛ ni n balimamuso yɔrɔ min ka di Ala Ta'ala ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan dugukolo kɔ kan o de ye misiriw ye
misiriw fana bɛɛ la belebele o le ye alikaba ye ne ni e ye an ka alikaba mafilɛ 24/24 alikaba min bɛ lamunumunu ka lamunumunu maaw la tawafu bonda kɔnɔ umura bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ hiji waatiw fana na mouvement bɛ ni ne ni e sigila bi ka alikaba image mafilɛ a ka kan ka ne ni e jatigɛ Allahu Taala ka so bato bɛ kɛ so min na so min ka fisa ni so bɛɛ ye o so yɛrɛ lakolonyala bato bonda kɔnɔ ka bɛn silaya ma ça doit faire beaucoup peur alikaba n'i y'a mafilɛ et moi je me pose la question o ye n yɛrɛ ka analyse personnelle ye ka alikaba partager jama tɛ kan ka tawafu kɛ alikaba la o kɛwale sugu ka gbɛlɛn ne ma ne bɛ keleya n ka diina la ni silantanw ye nin image sugu ye ko anw kɛlen bɛ k'a partager silantanw bɛ nana mun fɔ ko silamaw yɛrɛ ko limaniya t'o la c'est pas une fierté pour nous les musulmans de partager alikaba vide k'a partager subhanallah silamaw ninnu tɛ ko ɲumanw ye a yɛrɛ ko sugu yɛrɛ bɛ anw jatigɛ Allahu Taala ka so kabini duniya dana f'an bɛ waati min na bi so min ni bato ma se lɔla kɔnɔ hali waati min Abrahat al-Habashi masacɛ min bɔra Ethiopie k'a bɛna alikaba ci kira sɔrɔla samina amul fil o bɛɛ n'a ta maaw tun bɛna alikaba sɛgɛrɛ kabini ala kɛra mana fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam mais bi ka alikaba ye ka a mouvement ye ko alikaba fana mara lakolonya bato bonda kɔnɔ ni ala yɛrɛ ka so belebele ko dajali tɛ se don la so min na dajali n'a ka tɔɔrɔya tɛ se don la maka tɛ se don la madina mais bi o so maa minnu bɛ seli a kɔnɔ bi alikaba bɛ kɔnteli e silamaw k'a fɔ ko mumini tɛ dɔ sɔrɔ tɔɔrɔya la nkalon de ni fitina nana mumini ka kan ka mun kɛ k'i yɛrɛ sɛmɛ ala la ka Allahu Taala wele ka to ni Allahu Taala ye surtout julumu yafa astaghfirullah 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 ani o fɔli le ka kan ani o kɛli le ka kan mun na ne ni e ye misaliya dɔɔni ta ah ce pays là ils sont puissants ils ont tout armement bɛɛ b'o bolo armes chimiques b'o bolo avec tout ça mais ils n'arrivent pas à localiser ou à canaliser cette petite maladie là nunu n'o ka puissance wallahi i tɛ tigɛ adamaden na i tɛ adamaden ka jɔnya lɔn ko jɔn de ye an ye ko an dɛsɛni de fo ni Allahu Taala k'a ka lajarabili fitini la na i bɛ anw de sigi ni an ka gɛrɛnw la ce pays là fait frapper l'autre ce pays là est tellement puissant non n'o ye nunu bombarder a tɛ kun o la anw bɛ sigi ka nunu ka palmarès kɛ k'a sɔrɔ nunu yɛrɛ ye adamadenw de ye nunu yɛrɛ dɛsɛni ni komi anw dɛsɛni bɛ cogo min subhanallah ils ont tout fait la solution jangaro ni bɛ yɔrɔ min na ka yɔrɔ c'est-à-dire kana yɔrɔ lo kuru k'a lakori maa min bɛ yen o kana bɔ yen ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma solution min sɔrɔla tan o de b'o ye américains y'o ka frontière datugu ko européens kana don yen n b'a fɔ Angleterre jamana caman bɛ yen Russie n'a ɲɔgɔnnaw olu yɛrɛ y'o ka frontière datugu jamana caman ma olu de don ye duniya puissance baw ye an bɛ minnu ko fɔ ko puissance b'o bolo fangaw b'o la subhanallah islamaw n ko appareil b'o bolo n'a bana b'i la n'o y'a bila i kan k'a bɛ se lɔn na jani si tɛ tiɲɛ ye n'a sɔrɔ appareil k'o ye tiɲɛ ye ko n'i bɛ don o ka frontière la ko n'o y'a bila i kan a bɛ se lɔn na ko bana b'i la n'o bɛ kɛra n'o ye tiɲɛ ye wallahi o tun tɛ frontière datugu si ka foyi t'a la olu dɔrɔn ye kow de ye dɔrɔn ka kow masquer k'a yira k'a fɔ ko an fana ye précaution ni disposition ta an faw ni an baw ni matériel bɛ ne bolo n ka jamana kɔnɔ bana nin bɛ maa min na n'o bɛ don n bɛ s'a lɔn na munna n bɛ maaw bali doli la n ka jamana ma parce que n ye ko bɛɛ la ka fɔ ni disposition ta mais an faw ni an baw an y'an ka jamana belebele yɛrɛ mafilɛ Europe yan Faransi jamana ɲɛmɔgɔ bɔra kunun tele la ko ekɔliso bɛɛ datugutɔ de subhanallah a bɛ dusukun lasilan anw ka jamana a bɛ fɔ jamana min ma ko Europe yɛrɛ poumon le cœur de l'Europe la Belgique o fana premier ministre bɔra ko ekɔlisow bɛ datugu k'a daminɛ bi juma don ekɔlisow bɛɛ bɛ na datugu sɔsɔli yɛrɛ ye mun ye denmisɛn minnu bɛ taa kɛrɛsiw la n'a sɔrɔ olu baw n'o faw bɛ baaraw la olu taw kɛtɔkɛla de nin bɛɛ y'a ta kɔnɔnafili ko
nunu yɛrɛ bɛɛ la ka fɔ ni surunyana ka janya a kɛɲa t'o ɲɛnɛ a bilanya t'o ɲɛnɛ a fɔɲa t'o ɲɛnɛ subhanallah mais ne ni e ka kan ka mun dɔn nin tɛ yɛlɛko ko ye ko belebele don nin ye fitina belebele le ye problème yɛrɛ ye mun ye a bɛ ban waati jumɛn nin bana b'a kɔsegi waati jumɛn nin bana yɛrɛ dantɔ fan jumɛn de nin bana bɛna se ne ma wa a setɔ tɔ kelen ma wa solution sɔrɔtɔ a la waati jumɛn fura sɔrɔtɔ a la waati jumɛn bɛɛ la ka fɔ ni ka kan k'i yɛrɛ ma ɲininka nin la o kosɔn n'i y'a mɛn ko silama mumini ka muminiya bɛ dɔn nin kɛwale belebele le waatiw la o ye mun ye an faw ni an baw o de ye k'a dɔn k'a fɔ ko anw tɛ fosi ye fo Alahu Taala ka jɔn anw tɛ se fosi la fosi se tɛ an ye an bɛɛ ye jɔn ye k'an yɛrɛ bila Ala ka jɔnya kɔnɔ disi basi k'i yɛrɛ glorifier n'i ka puissance ye nin si tɛ foyi ye bana fitini min a bilala duniya kan duniya bɛ kan ka vivre ni solution ma se sɔrɔla nin na o duniya laban tɔgɔmasɛrɛ belebele ta min fɔla a kelen-kelenna bɛɛ ka bon ni nin bana ye duniya laban tɔgɔmasɛrɛ belebele ta min fɔla a kelen-kelenna bɛɛ fitina ka bon ni nin bana ye ko bɛ anw ma kɔnɔna min fanga ka bon ni nin bana ye mais an si hakili tɛ se o ma an yɛrɛ si t'o yɔrɔ ɲɛsigi mais bana min bɛ dugukolo kɔ kan bi o de bɛ anw lasila min alamati sa'ati al-kubra duniya laban tɔgɔmasɛrɛ belebele dɔ ye mun ye avec l'arrivée de Dajjal n'a absolument rien à voir avec cette maladie qui nous effraie. Est-ce que vous connaissez l'antichrist Dajjal? A fitna be bonya dugukolo ko ka katme fe bela ka fonika. Dajjali sauf la doron ala bena bali doli la sauf la olema. O yoro makani Madina. Dajjali fana kan nali fitna bay. Dunia ni kobe amma konona be koko virus corona al ni be fe ka kuma ni mo nyogo ye bi faye ayere matagayla an yere be Allahu Taala fu maw keni me ka femi karaba bi ka taka do onuna ko tuma do virusi kana na do nuna ni an ka silama muso fla bo ka sutar lo nyaw datuguni me ni yere te kayre ka bo Allahu Taala yoro aw keni me ka muso kele ko kana faninta ko nya datugu mais bi aw yɛrɛ ye fɛn wɛrɛw ta k'a badi aw nu ni aw ɲɛw la k'aw ɲɛ datugu ala dun ye nin ko fɔ ko muso y'a yɛrɛ sutara an faw ni an baw Alahu Taala ka kɛlɛkɛfɛn ka ca bana n'a bɛ se adamaden ma dugukolo kɔ kan adamaden y'a yɛrɛ kun ma ɲininka fɔlɔ est ce que nin bana tɛ lajarabili ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'a ɲɛsin ne ma o y'a fɔlɔ ye walama est ce que nin bana yɛrɛ tɛ julumoya fa ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'a labɔrɔ ne kan o fana y'a filanan ye walama ala yɛrɛ kɛni bɛ ka ne ka limaniya mafilɛ ni nin bana ye ni bana nana duniya k'a se adamadenw ma ni ɲininkali saba an bɛɛ ka kan k'an yɛrɛ ma ɲininka nin na est ce que nin tɛ punition ye ka bɔ ala yɔrɔ k'a labori anw kan est ce que nin yɛrɛ tɛ ne ka limaniya mafilɛ ni ye Alahu Taala bolo est ce que nin tɛ julumuya fa ye ka bɔ ala yɔrɔ k'a labori ne kan donc bɛɛ la ka fɔ ni ka kan ka i yɛrɛ kun ɲininka k'i yɛrɛ kun ma ɲininka ni fɛn de la an faw ni an baw an bɛ an kɔsegi sika foyi t'a la n'i ye bana nin mafilɛ m'a fɔ hali n tɛ sika bila la an julumu gbiliyala an julumu ye fanga sɔrɔ Alahu Taala ko liyuziqahum ko ale ala bɛna lanɛnɛli kɛ juste vous allez goûter c'est ce qu'il dit dans le Saint-Coran vous allez goûter votre propre péché un peu seulement ala ko aw bɛna nɛnɛli kɛ aw ka julumu aw yɛrɛ ye min kɛ ne ala bɛna ko labori aw kan aw y'a dɔn dɔrɔn ko ne Alahu Taala ye masa min ye masa fanga ka bon est-ce que vous pensez que Dieu il va parler comme ça dans le Saint-Coran il va non seulement nous punir muna parce que anw ka ala kota bonyana dugukolo kɔ kan subhanallah an faw ni an baw cɛw ni cɛw bɛ ɲɔgɔn furu la bi dugukolo yɛlɛmana ni adamadenw ye ka bɛn julumu min ma bi o julumu tɛ julumu ye kɔ a filanan riba julumu min ko a julumu ka bon Alahu Taala yɔrɔ ala ko k'ale ala le kɛtɔ riba don na kɛlɛ la i bɛ wuli don min ka b'i ka kaburu kɔnɔ i bɛ wuli le komi kirikirimasiyɛ bɛ maa min na komi jinabana bɛ maa min kɔ o julumu bɛ anw lasila
ne b'a ta e b'a ta an ka salon fani bɛ juru sugu nin de la an bɛ taa juru ta ka commerce kɛ n'a ye an bɛ taa juru ta k'an diɲɛna ko bɛɛ kɛ n'a ye an faw ni an baw o si tɛ anw ɲɛna ko gɛlɛn ye mɛ ni bana le nana ka na to an kan an bɛɛ bɛ bori ka taa Alahu Taala kɔ k'a sɔrɔ mun y'a to bana nin nana anw bɛ baga waati bɛɛ an bɛn yɔrɔ de ma an bɛ ɲina an talo yɔrɔ kɔ et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que les musulmans aujourd'hui an b'an yɛrɛ di la pratique jumɛnw de ma parce que anw ɲɛna k'a fɔ ko Ala tɛna anw nana ka bɛn ni jurumu ma layiru tɛ e ni Ala cɛ kuma tɛ ni e ni Alahu Taala cɛ Ala y'a kumakan bila alikuranɛ de kɔnɔ n'i ye kuranɛ ta k'a labaara i bɛ Alahu Taala kumakan bɛɛ la ka fɔ ni laɲini dɔn mais anw mako t'o la bi subhanallah anw ka silamadenw a sɔrɔla silamaya la a fa silama a ba silama a ka kabila silama a buruju bɛɛ silama o bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ Europe yan o fana ka baara bɛɛ bɛ taa den mun na ko ka mɛsi don musow kun na o ka balo ɲini ye mun ye ko ka mɛsi salon dayɛlɛ o ka balo ɲini ye mun ye ka baarakɛdenw ta k'a bila salon na olu bɛ mɛsi don ale bɛ kan ka dayirimɛ ɲini o de la mɛ ale tɛ o ye la kojugu ye an ka jamanaba ma filɛ Amérique silamadenw fabadenw o bɔla fami belebelew la o fa ma diɲɛ lon kelen si olu yɛrɛ ye mɛsi don o kun na mɛ bi olu y'o yɛrɛ sɔrɔ Amérique ko wari bɛ sɔrɔla nin de la Amérique bi ko n'i ye salon dayɛlɛ i bɛ client caman sɔrɔ tuɲa na i bɛ wari sɔrɔ la mɛ a dɔn k'a fɔ k'i ye Alahu Taala kota k'i ka dayirimɛ ɲini haramu na o de bɛ la e nɛn kan e do fana ko k'i bɛ Ala kofɔla ni nɛnw le i ka seli la ko makabani b'ale tɛ dɛ ele b'i ka dayirimɛ ɲini na mɛsi feere ni mɛsi do le la kumakan min ka di i ye o de ye karamɔgɔ dɔ ye n'a f'i ye k'a fɔ ko fosi t'a la ni baara gbɛrɛ t'i bolo i bɛ s'a kɛ la o kumakan ɲɔgɔnnaw le ka di i ye ne balimamuso ni balimacɛw ninnu ye yɛrɛ gbɛrɛnkɛ kumaw de ye maa min kɛni bɛ k'i lasu Ala sɔsɔ baara la nin tɛna jɔ la n'i ka kiti ye ka kaburu kɔnɔ ni yɛrɛ kiyama don ni aw fila jɔla kiyama kɛnɛ kan a bɛ bori ɲɛ mɛ anw bɛ balola o de la an bɛ balola namara wariw la an bɛ balola haramu wariw la i tɛ anw mafilɛ bi tubabu la ka an ka baaraw mafilɛ jɔnw de bɛ se ka seli farida 5 kɛ a kɛcogo ɲuman na k'an to an ka baaraw la k'a daminɛ ne yɛrɛ ma Ala ko kɛla fɛn fitinin ye an bolo i t'an ka servicew mafilɛ ne silamaden tɔn n bɛ baara la yɔrɔ la ne bɛ lɛsogo le ta k'a di maaw ma k'o y'a dɔn ne silamaden n bɛ baara la yɔrɔ la dɔlɔ le bɛ di ne ma ne ko n tɛ dɔlɔ min na ne bɛ dulɔ le ta k'a servi k'a di maaw ma ne fana min ka dayirimɛ ɲinina o de la ne t'o si yɛla kojugu ye bi silamaw n'i y'a daminɛ an ɲɛ fo ka taa se an kɔ an julumu nin bɛ kan ka gbiliya an julumu nin bɛ kan ka gbiliya Alahu Taala bɛ na an lanɛnɛ dɔɔni an ka julumu min n'a kɛla an bolo Ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ mɛ anw tɛ nin si jate ko Ala kota baara don a dirila an na personne n'en parle chez nous c'est normal ka da kan i bɛ kan k'i ka baara de ɲini ni karamɔgɔ min kumana ko sugu kan ko cɛ nous sommes venus ici pour chercher vraiment ici là tout le monde mange son totem nin kumakanw de bɛ bɔ an da nous sommes fiers même de ça ka waso Ala sɔsɔ baaraw la ka kɔrɔta ta Ala sɔsɔ baaraw la n'i y'a fɔ maa ye bi maa min bɛ nafolo sɔrɔ a ka salon na Amérique k'a y'a kɛ Ala kosɔn k'a ka salon datugu tuma dɔ tile kɔnɔ n'ale ma $2000 $3000 $4000 $5000 k'a y'o datugu Ala ɲɛsiranya yɛrɛ kosɔn e ni Alahu Taala cɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni n'a ka limaniya ma se degré la a tɛna dabila la sika yɛrɛ t'a la kɔfɛ i b'ale ye a ka langana na a b'a ka langana bila a kama k'a fana jɔni b'a ka bolo kan ka Alahu Taala wele Ala dɔ bɛ yɛlɛkola anw ma bi an ka bato la Dieu nous regarde aujourd'hui mais Dieu même sait que nous sommes des comédiens Dieu il sait très bien que vous êtes des comédiens c'est de la comédie pure Allah te dit qu'il n'aime pas il te dit d'arrêter il te dit de ne pas manger il te dit de ne pas faire anw m'o le kɔnɔ su ni tile anw bɛ ban fana ka jɔ Alahu Taala ɲɛkɔrɔ k'an b'a dali la est-ce que adamaden yɛrɛ tɛ maloya a yɛrɛ ma an faw ni an baw jani ne ni e ye baga coronavirus ma ne ni e ka kan ka baga an yɛrɛ kun de ma anw ni Ala yɛrɛ cɛ bɛ di peut-être coronavirus peut-être c'est passagère a natɔ ka ban k'a kɔ don
Mais neni eni Allah Ta'ala tchebedi, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que Allah Ta'ala kakobe neni au bolo chogoni? Personne n'en parle. Livraison slamadon et kanime kake. Ils sont avec des camions, ils sont en train de livrer seulement. Et allez de l'eau transporter, avec Bafanaka de l'eau livrer. Allez Fanama Kada il mène une là. Et moi je me pose une question. Est-ce que ni on y a une infolusuta ka fara, nous quand ta tomaka hijila? Là, il t'a la hijila nana. Adja t'a la hijila nana, mais Adja, est-ce que tu sais, est-ce que tu es sûr que ton hajj il a accepté? Mais parce que l'argent même que tu as mis dans ton argent de hajj là, c'est warnoni, c'est sale. Adja est de retour de la Mecque. Adja s'est dit oui, alhamdulillah, je suis quitté à la Mecque. Adja aussi en train de briller. Adoka hiji kamna. Kasoro hiji foi mamna pour dire que ne kamu abolo. Lajibe ni chola. Lajibe na kabamaka. Lajibe kanga mene avec kanga briller. Kasoro haramu me do briller me moto le do. Et itanga sora souffle la farafina. Adobe ni o kono yo kono kabo ibe afo kunna foloti wudu. Kasoro haramu kono wudu. Kafo haramu kono wudu. Anfauni ambaw. Wati selaneni awma. Quand il y a un compte bo, quand il y a un mafle, quand il y a un mafle, ame harjiga ni bara minula kanibela kafoni mafle. Neni eslanime coronavirus ni chogomimbi. Nasoro. Neni eslanime alanya ni chogola kanka bara usenia kanka dailime usenia. Wallahi ibaye kafo alabe sabati dineni ema alni coronavirus nana limania mi meneni ela be fangadi ama contre coronavirus. Mais anya maflelike ambe slanime am slaninte coronavirus doronye de amiria ye muye ni coronavirus ye on tani wati nona la am metamu fo alay o slanya doroni wallahi slanya tesla sono Bilal l'anima ka saya la finga. Amuso ko kabe kashi kono ko kana kashi. Bilal dit à sa femme de ne pas pleurer. Pourquoi? Bilal ko amuso yi. Bientôt, je vais retrouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Bilal même était pressé. Olu maslan saya nyoko lani to saya la finga. Au contraire, otun sawani me olu ni ala karabe nata nyon la kafu pour une deuxième fois. Mais on se l'anime, l'on est garant belebele doko. Qu'on y a bi, on se l'anime saya nye si ka fo itala. Mounya tonne ni aus l'anime saya nye. Okoso madame na nyere ma wati be. Anye don la fo nu de, anye julumun taw de. Antambolo korota ka fo ko aw ne beslana Allah ta'ala nya subhanallah fala tuzakku anfusakum. Ala ko kaw kana yere kun glorifier. Huwa a'lam Allah ta'ala de bado mami mislan Allah ta'ala nya. Nunu tumen nata no be sayal la fenka o bardo no sala ka ba ka her bunda daela be loni kala belebele do magni ngala ko munya to bi besla ni me sayani akaramo wa akalande wa be ako saya ko nyana maya mi amma kono na mi kaburu nyana maya ni nyana maya ka kanka ke ambela ka fonika arjina sufolo di climatiser ou le kanka neni aw makono anka kaburu nyana mayala noro le kanka amma kono mais am beslani me anka kaburu nyana mayanye amma safolo de a climatiser anya boka fere an noro anya noro ke dibiye anya be détruit et elle tato yoro me ni ele yo chien ni ele bano chiena ele be se persela chodi ki tato nyana mayala note sahaba moyerdo utumisla alanye onoka alanya saranya fana utumisla me ka foko mi sayay o masla sayay ne Allah ta'ala ko Qur'an selman bakono ko minal mu'minina rijal ko mu'minu chama ko chawbe muso belebelo be nonu yella yuru minta ala yo kala yuru dafa o sala ko to kuma kan keneka dobe olu ma safolo de me ala ko olu fana sato ko to tuane kan afawni ambaw ame min fo nyonye ka dam na ne yere makata la si aw bema coronavirus a maslani mede me riba domu julumun kabo kat me coronavirus kan coronavirus maslani mede
ki ibaden kan nafolo namara o julumun kabo katema oka coronavirus maslani meda me ka ɲɔgɔn gasi tɔɲɔ jɛnɛyaw ni julumu belebele n'a bɛ dugukolo ko kan nin bɛɛ fanga ka bɔ ka tɛmɛ coronavirus ne ni e y'a dɔn tuma dɔ coronavirus ye julumu yafa ye k'a laboro dɔw kan tuma dɔ ala kɛni bɛ ka dɔw ka limaniya testele k'a ma filɛ nin bɛɛ n'a ka fɔ ni bɛ se kɛla bana nɔfɛ ko ye k'i ka limaniya ma filɛ k'a kɛ julumu yafa ye ma ala yɛrɛ bi i ma filɛ n'i bɛna sabari ni lajarabili kɔrɔ walama i tɛna sabari la kɔrɔ walama julumu yɛrɛ sababu bonda kosɔn alaw taala ye nin ci ka na adamadenw ma o y'a dɔn o kɛni bɛ ka kɛwale min kɛ an bɛ nin bila nin bonda kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ donc an faw ni an baw ne ni aw ye siran alaw taala ɲɛ an ye siran ala ɲɛ bi an ye siran ala ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana ye min ɲini an fɛ n'an bɛ faransi kɔnɔ ni autorité ye ko minnu ɲini an fɛ an n'an ka limaniya an ka kan ka to kumakan kɔ dɛ Belgique autorité bɛ min ɲini an fɛ on doit respecter n'o ko an y'an jija ko an kana nana misiriw la ka seli kɛ ne ni e kana fɔ non an bɛ nana misiriw la ka na seli kɛ silamaya ko tɛ nin chrétienya ko tɛ nin juifu ko tɛ nin jama lajɛ yɔrɔ ko k'a bɛɛ la ka fɔ ni éviter ne ni e sɔnna an ka limaniya ma mais ninnu ye min ɲini an fɛ ninnu ye mun ɲini an fɛ an y'an jija k'a bɛɛ la ka fɔ ni respecter anw yɛrɛ ka misiri la bi ko ka foliba to i bolo la bolola foli ka to ka ɲɔgɔn fɔ bolo la ko an ye dɔ bɔ a la waati ni ɲɔgɔnna la dafurula foli an ye dɔ bɔ an yɛrɛ ye dafurula foli dabila ni cɛ fila nana ɲɔgɔn fɔ an bɛ to ka an tamaw la ɲɔgɔn kan ka foli kɛ nin waati ɲɔgɔnna la ko an y'o foli sugu dabila ele min fana kɛtɔ i banna kɛli ma tɔ kelen y'a faamu k'a fɔ ala la juguya tɛ dɛ an bɛ waati min na bi bɛɛ silannen bɛ yɛrɛ ɲɛ tiɲɛ don limaniya bɛ anw na mais ko minnu fana ɲinina an fɛ an y'an jija dɔgɔtɔrɔw le sigila expertw le sigila k'a ye k'a fɔ ko bana bɛ se sɔrɔla sila minnu fɛ a dɔw le ye ten o de ye tuma dɔ ni mɔgɔ gbɛrɛla ɲɔgɔn na n'a tusola tuma dɔ tuso sababu la bana nin bɛ se sela i fana ma disposition ni ta la o kosɔn n y'a fɔ n ko fura ma sɔrɔ a la dɛ min ɲinina an fɛ an y'an bolo seniya waati bɛɛ silamɛya yɛrɛ la seniya de ka ɲi an ye alcool ɲini k'a bila an ka so kɔnɔ an ye désinfectant ɲini k'a bila an ka so kɔnɔ an n'an denw n'an donla an y'a dɔ kɛ an bolo la ka an bolo ko n'a ye an ye seniya bonda dayɛlɛ seniya bɛ banajugu bɛɛ kɛlɛ seniya bɛ ko caman kɛlɛ seniya yɛrɛ de ka ɲi ala kɛra ye seniya de ta seniya yɛrɛ de fana ka di ala alors Salam alaikum, Wali. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous sommes en direct. Ah, d'accord, ok. Mais il y a des cas, comment on appelle, il a porté d'ailleurs. Non, ame corona le labi folo. Ah, ok, d'accord, ok. Après, ok, inshallah, barakallahu fikum. So amalaw taala dali kadi famiyal ko nyadi ambe malamu kala anyan jija kan ka sukuna law seniya anyan jija kan ando mafle kanya ko seniya anyan jija fana contacti minu be ato banani messe nyoma ka contacti olu éviter c'est tout à fait normal juguya te fo ite me be ya famiyal ko nyumana parce que adamaden do be olu la ko ka gbele ni ni kuma su bana folawe a cha limanati le la isone ma so vesa a kuma n'o tɛ ɲɔgɔn ye sila la a fɔla le ko ka précaution sugu ninnu ta munna pour que bana nin ye se calmela dɔɔni n'o tɛ fura ma sɔrɔ a la fɔlɔ dɛ ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ɲuman ala taala bolo ala m'o kɛ la alhamdulillah an baden dɔ bɛ fɛ ka intervenir inshallah. Alors? Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vraiment, il y a des sujets importants. Alhamdulillah. Ouais, parce que ça, il y a un sujet, il y a même ma vie, il y a un
parce que ni nana dunia filɛ bi julumu ni fɛnw bonyala maintenant bana ni yɛrɛ daminɛla jamana min na mun yɛrɛ kɛra o jamana la d'abord an ka ye réseaux sociaux kan silamɛw minɛla k'u tɔɔrɔ ka o lebu ka mɔgɔw kɛ dunia force bɛ jamana la a dun fɔla ko ni kojugu de bonyala ni mɔgɔw cila a kan m'u kan ka kɔnɛ o bɛɛ k'i jɛ k'a to yen a bɛ continuer ni balawu bɛ na a tɛ dan olu ma a bɛ bɛɛ sɔrɔ o ye premier filanan ye min ye i ka Mexico ni salon ko mun fɔ nin ye o ye musow ta bonda ye an cɛw ta bonda la an siaman bɛ yen bi an bɛ sécurité baaraw ni fɛnw kɛla i y'a contrat bɛ taa bɛn barigow ma boîtiw ma o ni musow ta koɲɛ nin bɛɛ bɛ don cadre kelen kɔnɔ o swahili min bɛ baara dɔ la komi i k'a fɔ n y'a dɔ la servi ninnu ni fɛnkɛ ninnu an bɛɛ bɛ don ni cadre ninnu fɛnkɛw kɔnɔ donc vraiment a sujet a bɔla banako la a nana diya a nana se ko min na c'est important komi i ka conseil ni fɛnkɛ minnu fɔ n ye maintenant ne la question de min ye nin na sisan est-ce que ça va est-ce que nin koɲɛ bɛ cogoya min komi i k'a ɲɛfɔ ɲama nin ye mɔgɔ ye olu ninnu ni fɛnkɛ ninnu bɛɛ tu ladɔn seniya bonda ninnu kɔnɔ alcool ninnu ni fɛnkɛ ninnu kɔnɔ maintenant komi i ka ɲɛfɔ ɲama limaniya mɔgɔ y'a fɛn k'i jigi sigi ala la maintenant ka ni ko k'i sɔrɔ k'a la ala kun bon ne la question tun bɛ min o la sisan an y'a faamuyaliw b'a la bɛɛ b'i yɛrɛ filɛ de sisan i bɛ julumu mun kɛla i bɛ tɔɲɔli mun kɛla est-ce que ala y'a dimi ninnu kosɔn o dɔ tɛ se k'a kɛ fana ala b'a pini cogo na se a b'i yɛrɛ sɔrɔ o ala dimi kama a bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ ala y'a dimi t'a bolo ma sisan n ka question b'o de ye. ala ma nɔgɔyara bana y'a kiti silamɛya la bana ye julumuya fa le ye ala taala y'a ka nabima belebele ye ayuba ala y'a lajarabi ni bana ye ayuba ka bana min ni ala y'a la kan ka ayuba ka limaniya mafilɛ k'a kɛ ayuba ma fana kɔrɔta ni sabati ye an bɛ ala dali bana minnu kɛtɔ an sɔrɔla k'a kɛ ayuba ta bana ɲɔgɔnnaw ye min bɛ sabati di adamaden ma ka limaniya la bana dɔw fana bɛ yen ni julumu cayala ala y'o ɲɔgɔnniya labori farona n'a ka mɔgɔw kan o y'i ba min kɛ musa la ala ye kaba bɔ fariw la a ye tɔɔrɔya lase o ma donc o banaw fana caman bɛ sɔrɔ ka bɛn adamaden ka julumu de ma donc ni bana sugu nana la adamaden kan a caman na n'i yɛrɛ lasigi ala ma ala ye mansa min ye a ka hinɛ ka bɔ tuma dɔ a bɛ se nin wulila ka bɔ aw kan donc an bɛ waati min na bi nin bana min n'a nana n y'o de fɔ n kumakan na silamɛw ka julumu yɛrɛ ka bɔ bi ka tɛmɛ silamɛw kan silamɛ min sigitɔ bɔnna k'a fɔ ko bana nin tɛ silamɛw ka bana ye ko silamɛw ka don ele yɛrɛ ye makɔrɔni kɛ e bɛ tomini min kɛ k'i to i ka silamɛya la est ce que a bɛ e to yen wa donc i ka kuma min fɔ je rejoins encore ta parole an bɛɛ sigi k'an yɛrɛ kɔntɛ bɔ k'a ni alaw taala cɛ ma filɛ ka yɛlɛmani don an ka comportement kelen-kelenna bɛɛ la ka an yɛrɛ sɛmɛ alaw taala la a caman na an bɛ se sababa sɔrɔla k'an to baara de la inshallah ala ma nɔgɔya waaleykum salaam tola alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw anw ka kɛlɛkɛfɛn ye fɛn fɔlɔ min ye o de ye duwawu ye k'an yɛrɛ sɛmɛ ala la ka ban ka duwawu kɛ an teri ye duwawu min fɔtɔ an bolo sisan an faw ni an baw ye bɛɛ y'i jija an ye duwawu do fɔ an ka émission tɛmɛni mais bi an bɛna duwawu bɛrɛ fɔ kira ye duwawu min lalɔnniya di an ma a duwawu fana ni fɔli ka kan nin waati ɲɔgɔnna la bi kosɛbɛ allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-dudhami wa min sayyi'il asqami nin duwawu fana kɔrɔ ye di allahumma anw tigi ala anw mari
inni ala neye e ala ka joye ne a'udhu bika metanga nyini ka boyle ala taala yoro yen la tanga min al barasi ka bo banala bana mi me adamade fari yelema ki fari bo asugula ebe ta tigi lani soro a fari be be akay bi kalika fo ko butur le munala anya bebe do wola o ye bana juma o ye bi ama fo bana munu mango cancer na be adamade bo isugula ama fo bana munu mango sida o na be adamade bo isugula ame bana belebele munu ko fo ni nani nyala tigila mo kan ka atigila mo ka passe fleka a image fleka alani ye bi bana mi me adamade yelema ka bo asugula min al bars bana mi me ke sababu ye iboloni aba bedom ka ba ama fo bana munu mango kunatoya bana mi me adamade farso dom ki farkolo yelema ka bo asugula wa min al jununi ala an tanga ka bo fatoyama fatoya e bana jumaye hakilila bano hakilila jangaro nalumaya bola lagalagatoya bola fatoya bola ala an mi daliye an tanga ka bo jangaro ma abe fof bana munu ma ko fatoya bano wa min al duzami ala an mi dali ye an tanga ka bo bana ma bana mi na ye adamaden sɔrɔ i kunsigi bɛ ben a bɛ burun ka bɔ i kun na banaw bɛ yen dɛ si min b'i fari la i farimasi bɛɛ bɛ bɔ i kan wa minal duzami ye anw tanga ka bɔ o fana bana ma wa minal sayyi'il asqabi wa min sayyi'il asqabi ani banaw ka juguma ala ye anw tanga ka bɔ banaw fana ma an faw ni an baw nin ye duwawu ye anye nin fana foli la caya ko fara duwawu tɔ kelenw kan ka da ka kɛlɛkɛfɛn min bɛ anw bolo bi o de ye duwawu ye allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqami neni eye an bolo ko fana na ko fara ka duwawu tɔ kelen kan ka nin foli la caya ka andenw lalɔnniya la ka an musow lalɔnniya la an bɛ Alahu Taala dali an bɛ na bi hakililajigi datugu ni duwawu de ye duwawu min kɛtɔ an bolo k'a ɲɛsin nin bana ye silama sɔrɔ hali maa minnu tɛ silama ye nin duwawu an bɛ na nin duwawu kɛrɛkɛrɛ k'a ɲɛsin o bɛɛ ma bana nin yɛrɛ fana kɛla silama minnu sata ye a nɛɛma bɛ se kɛlaw ma cogo min arijinɛ ye bana nin yɛrɛ fana kɛli bɛ ka ɲɛsin maa minnu ma n'a ma se o ma fɔlɔ maa minnu yɛrɛ fana silannen bɛ nin bana ɲɛ ni Alahu Taala sɔnna an bɛna duwawu min kɛ an bɛ nin duwawu kɛ bɛɛ de ye e min kɛni bɛ ka ne lamɛn ne min kɛni bɛ k'a fɔ bana nin bɛ maa minnu la bi a ye maa minnu ni minɛ o la minnu silannen bɛ bi nin bana ɲɛ an bɛ Alahu Taala dali duwawu minnu fɔtɔ an bolo nin ka a kɛ sababu ye ka bana nin wuli ka bɔ duniya kan ka bana nin kɛ kɔsegifɛn ye a bɔyɔrɔ la ni Alahu Taala ka di ye Ala m'o kɛ la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب منكر ونكير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أمريكا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أوروبا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في آسيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أستراليا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إفريقيا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصلح لنا شؤون كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته 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 ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب كما ينقى ثوب العبيد من الدنس اللهم ابدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب لنا دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز استجب لنا دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الهالكين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم لا ترد دعاءنا بكثرة ذنوبنا اللهم لا ترد دعاءنا بكثرة ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا دعوناك استجب لنا دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم دعوناك ربنا دعوناك اللهم لا ترد دعاءنا بكثرة ذنوبنا أمي علو تعالى الدليل علو تعالى كان أنك الدعو بلمنا لما كبه أنجل مكتشايا لما أمي علو تعالى ولي كايرا داكا فوكو أو يجون دي أو تفسي علي علو تعالى كجونكو اللهم أنت على إنا عبيدك أو يلي علو تعالى كجون دي بنو عبيدك أو فوني أنبو أو ني أولو يلي علو تعالى كجوني أنبو يلي علو تعالى كجوني نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء أنك قب بي علو تعالى دبلو على نبي كتي أنك كوكلين نمبلا على أمي ولي دورين تغولا يدورين تغمنو لاجي جي كتابو كونوني أنك كالاني أنك لوني مساما an yɛrɛ ye dɔw ye kuranna kɔnɔ mɛ ji kitabu minnu kɔnɔ kuranna ɲɛ i ka dugure tɔgɔ dɔ b'o la tuma dɔ an t'olu dɔn walama i ka jɔn dɔ filɛ kɛrɛkɛrɛnin bolo ma k'i ka dugure tɔgɔ dɔ lɔnni di an ma ala anw tɛ min kalama i dugure tɔgɔ la an b'i wele nin tɔgɔ kelen kelenna bɛɛ la an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ala ka kuranna kɛ nɔrɔ ye anw dusukun ma k'a kɛ kanda ye anw bolo k'a kɛ latangali belebele an ma ka bɛn nin jankaro ma alaw ta ala bolo ala m'o kɛla ala أو ميتالي دواو سينمانا على كراي دواو سينما من دي أفرمسو ممي جواريه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله أو بيلي ألو تعالى تو سنيا بيلي ألو تعالى تانو بيلي ألو تعالى عدد خلقه يدام فين دان جينو أدمادو وكونفو جي كونفو مسان كونفو ala ele ala kelen de be nunu be nomuru dɔn minnu sala minnu be dugukolo kɔ kan minnu be ɲɛnamaya la ala e ye danni minnu kɛ ala anw bile alaw taala tɔgɔ seniya nunu kelen kelenna bɛɛ ka nomuru la subhanallah a miliyari yirika bɛɛ ala anw bile alaw taala fo k'i tɔgɔ seniya ka bɛn i ka danfɛnw yɛrɛ d'a ma o ka nomuru ma wa ridwa nafsihi ala anw bile alaw taala wele ni weleli ye weleli min bɛ bɛnle ala ma anw ye jɔnw de ye tuma dɔ a fɔcogo man ɲi tuma dɔ an bɛ kan ka defo k'i wele cogo la tuma dɔ an yɛrɛ ka kan ka kuma min fɔ an tɛ se k'o fɔ la ala anw miile alaw taala dali kuma min bɛ bɛnle ala ma weleli yɛrɛ bonda kɔrɔ seniyali bonda kɔrɔ an b'i dali ye an ka weleli jaabi ka bɛn o yɛrɛ nouveau ma i k'i ta an ma i kana an ma filɛ jurumuntaw de ye an ye wa zinata arushihi ala anw bɛ e tɔgɔ seniya k'ile alaw taala wele i k'i ka arusu belebele masiri ni masiri ɲuman min ye ala anw b'a dɔn ko arusu ye fɛn valeur ba ye arusu yɛrɛ fana masiri ni ni fɛn ɲumanw de ye ala arusu décoré ni arusu masiri anw bile ala ka bɛn nin kelen kelenna bɛɛ ma wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati subhanallah ala ele alaw taala ka kumakan ni ka laɲini bɛ dan niveau min na a bɛ dan niveau min na anw t'o dɔn e bɛ se kuma dɔ fɔla kuranna kɔnɔ tuma dɔ anw yɛrɛ bɛ se fasari fitinin de fɔla la an ti e ka alaw taala ka laɲini yɛrɛ lɔ fo ka taa se a dan na ala anw mele alaw taala tɔgɔ seniya ka bɛn ka kuma lawoloninw ni ka kuma yɛrɛ dandɔnbali ma ala anw b'i wele nin na ala kɛra ye duwawu senima min di a denmuso fatimata ma an bɛ nin duwawu fana lase ni an ka jɔnya laseli ye ya hayyu ala e de ye ɲɛnamaya mansa ye saya tɛ nin doni na saya tɛ ala doni na ala ka se ni saya ma mansa min ko a yɛrɛ ma kuranna kɔnɔ la ta'khuzuhu sinatun wala naw a yɛrɛ tɛ jin kɔ kuma tɛ ko ka sunɔgɔ ala anw bɛ e alaw taala wele e de ye ɲɛnamaya mansa ye ya hayyu ya qayyum e de lɔni bɛ ni ko bɛɛ la ka fɔ ni ye bi rahmatika nastaghiithu ala anw bɛ an dama kasi aw bɛ alaw taala wele
k'i ka nɛɛma le nata y'i ka nɛɛma cori anw kan aslih lana shu'unana kulla ala ye anw ka kɛwale kelen-kelenna bɛɛ ɲa ka di an ma wala takilna ila anfusina tarfata ayn ala i kana anw to an yɛrɛ bolo i kana lamɛnnikɛlaw to o yɛrɛ bolo ala anw bɛ e dali i kana anw to an yɛrɛ bolo y'i ka latangali filɛli labori anw ka saga ni waati bɛɛ ala i kana anw to an yɛrɛ ma komi adamaden tiginta ala anw sɔnna e ka jɔnya ma ala anw mako b'i ka kɔrɔsili la an mako b'i ka sutura la an mako b'i ka latangali la ala anw b'i le alaw taala dali kumakan min ni ibrahima y'a fɔ jana y'a yɛrɛ sɔrɔ tasuma la n'i le alaw taala ye tasuma kɛ kisi ni nɛɛma ibrahima ma hasbunallahu wa ni'mal wakil ala anw jigi ye e alaw taala de ye dugukolo kɔ kan anw jigi tɛ puissance ni foyi ye anw y'an yɛrɛ sɛmɛ e alaw taala la anw m'a dɔn ko anw ani minnu ko yɛrɛ ma ko puissance e de ye anw bɛɛ la kafoni na ala ni lajarabili min ɲɛsini bɛ anw ma bi anw bɛ an jigi sɛmɛ e alaw taala kan anw do fana m'a dɔn k'a fɔ ko anw ye masa min kɛ an jigi ye o de ye jigi sɛmɛ masaw bɛɛ ka sɔn hɛrɛma ye ibrahima ye nin duwawu senima min fɔ n'i y'a latanga ala anw fana b'i dali ka duniya latanga ka bɔ nin fitina belebele ma min alaw taala bolo ala m'o kɛla ala anw b'i dali duwawu la duwawu min ko ni maa min kumakan laban kɛla ye ko alaw taala bɛ arijinɛ d'i ma min ye la ilaha illallah ele alaw taala kelenya kuma an b'i dali kelenya ko o fɔli nɔgɔya an ye k'an dilanni to saya lafɛn kan k'o nɔgɔya lamɛnnikɛlaw bɛɛ la k'a fɔ ni ye ala m'o kɛla ala anw faw dɔw ye latigɛ kɛ an ba caman ye sosegi kɛ a ye ala saya kɛla an ka so kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ nin bana min yɛrɛ n'a kɛlen bɛ ka ɲɛsin bi duniya ma a ye fagali caman kɛ silamɛw caman b'a la ala anw bɛ le alaw taala wele julumo yafa weleli la allahumma ghfir lahum warhamhum ala yafa an ka silama feerew ma ye yafa u ma ye hinaw la wa kirim nuzulahum ala nunu lani bɛ layɔrɔ min na o ka kaburu layɔrɔ an b'i dali i y'a kɛ soba ye k'a d'o ma wa wasi' mudkhalahum ala ye nunu ka kaburu den i y'a lawolo o kɔrɔ ala واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس ala nunu ye julumuntaw de ye an b'i dali minnu sɔnna anw ye ni o danimɛ bi o ka saya lafin kan walama o lanimɛ bi o ka kaburu kɔnɔ ala anw bi e alaw taala dali ka nunu seniya ka o bɔ o julumunw na komi fanibɛ bɛ seniya cogo min ka bɔ kɔsɔ ni nɔgɔ ni joli la ala n'i ye nɔgɔ ye fanibɛ kan ka tila ka fanibɛ don orjavel la fanibɛ bɛ seniya cogo min ka bɔ nɔgɔ la ala mi e alaw taala dali k'an ka saya feere ninnu kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ ni seniya ka bɔ o julumu na komi fanibɛ bɛ seniya cogo min walama nɛji min bɛ bɔ san na o ka seni cogo min ye o ka barajiw seniya o cogo la k'o julumu bɛɛ la ka fɔ ni yafa ala an b'i dali maa minnu ye sosegi kɛ denbaya ninnu tola o ko k'u ka denbayaw latanga o ko ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali se tɛ anw ye jɔnw de ye an bɛ kan ka ala wele ni weleli minnu ye ala anw b'a dɔn n'i ye anw mafilɛ k'i tan anw ma i tɛ an si ka duwawu jaabi kɔrɔfɔli o ye an ta ye ɲɔgɔnna tiɲɛ o ye an ta ye haramu baaraw o ye an ta ye ala anw bɛ le alaw taala wele i kini ɲalo ni si la ye yafa anw ma ka an kunnadiya ka an kanda ka ban fana ka sila bɛrɛbɛrɛ baaraw nɔgɔya an y'an ye sow kɛla ka da kan adamaden ni adamaden dafa masaw ye alaw taala ye y'i ka ciden senima minnu kɛrɛkɛrɛ k'o dafa ka baara ɲuman nɔgɔya o ye an bɛ alaw taala dali ka an fana kɛ nin cogoya la alaw taala bolo ala m'o kɛla an faw ni an baw duwawu min kɛla k'a mina an bɛɛ la ka fɔ ni ma alaw taala bolo ala m'o kɛla sika t'a la kira ko sallallahu alaihi wasallam ud'u allaha wa antum muqinuna bil ijaba aw ye alaw taala wele duwawu waati aw ye dɛngɛnɛya ko ala kɛtɔ a jaabi la an b'a jigi k'a fɔ ko duwawu min kɛla an bolo ka bɛn ala kɛra ka hadisa ma ala ma nin duwawu minana ala ma minana duniya bɛɛ ma ala ma minana banabagatɔw ma minnu fana ye sosigi kɛ k'a mina olu ma hinayila ni silanya min bɛ anw minnu fana na ala ma minana an bɛɛ la ka fɔ ni ma k'an sutura ala bolo
ni toroya ni fitna ni la jarabili mi be dugukolo ko kambi ka Allah taala dia ka nan ka bonson nan ka dema yaw bela ka funi la tanga ala mo kera ni mami fana ya yere ye ko ni jangaro yisoro akana ki kono ka fo ko kuna boyalo ko flalo tumado be se kilima julumu ya faye tumado ala be kan ki kalimanya mafle tumado Allah taala yere be kan ka punition ni labori ika ka be ka ke wali juguma donc ama Allah taala dali la jarabili la to anka ka sabari la jarabili talila ka Allah taala wole luko mana Allah taala bulu ala mo kala am fawni am baw kala ka fin kele be mi am bolo bi o de do wiye o de anka arme mai ka Allah taala wole ka wole li yere la kan du sukun senya sinkata la amanya re Allah taala kala tanga bonda kono neni e mako bode labi ama Allah taala dali musakaw ko noya ambe ala mo kala ka dunya sutra ka dunya latanga ka ni fitna chori ka dunya fambe fe ala taala bulu ala mo kala note ni ka balande ko ala taala ka somiye misiri ko bela ka funinda to labi no ni te nouvelle dumaye bi islama foima anan kalimanya men nunu koni kosu abe ketoroya bi amma alama anoyala alama afitna willa ka dunya ka alama be sutra la alama bela tangala précaution nous ko fola anyan jija ko lubla marché la ka anyere seninya ka antiga o seninya foliba nous ko ka dobo foliba la ka dobo dafuru la foli la tuade limania beneni ela mais comme nous fanan fola al wiqaya khairun min al ilaj mieux vaut prévenir que de guérir que Allah nous facilite la bonne compréhension ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته